45 عاما من الفضائح، تجارة عابرة للقارات وأموال طائلة تضخ في خزائنها. 75% من الأفيون في العالم و25% من الهيروين والمورفين تخرج من هنا، من إيران. فالدولة التي تدعي أنها إسلامية وتقول إنها تسعى لتصدير الثورة ودعم المظلومين تصدر المخدرات إلى كل العالم لتصبح ناركوس الشرق الأوسط. فمن أين بدأت قصة إيران مع المخدرات؟ ومن يدير أعمالها حول العالم؟ أخبار الآن تكشف المستور في هذا الوثائقي. هوس طهران بالمخدرات لم يبدأ منذ مدة قصيرة، وهو ما يوضح قدراتها في ذلك المجال وأيديها الممتدة في كل مكان. ففي ثمانينات القرن الماضي وعلى وقع الحرب العراقية الإيرانية الطاحنة وانخفاض أسعار النفط عالميا بشكل كبير، تحول الحرس الثوري الإيراني إلى التاجر الكبير في العالم. فبدلا من أن يقاتل أو بالتوازي مع مهماته العسكرية وغيرها، أوكلت إليه مهمة الحصول على الأموال، حيث خضعت إيران إلى العقوبات الأمريكية وقد وجدت نفسها غير قادرة على الحصول على الأسلحة. ولذلك اتجه الحرس الثوري الإيراني إلى الكارتلات الرئيسية في أوروبا الشرقية. ارتباط قدرت و حاشیه قدرت با سود و اقتصاد بالا، یعنی ادعی هستن که از رانت قدرت استفاده میکنن و از این حریم استفاده میکنن و مشکلاتی درست میکنن. شما فکر میکنید چرا مواد مخدر تو این کشورمون تمام نشد؟ چند هزار شهید ما داریم، هزاران نفر دارن مبارزه میکنن. مرزی هم که قاچاق مواد مخدر از اون صورت میگیره مرز معینی است. چرا این از بین نمیره؟ این حتما دست دولتی‌ها در این کار است و یه شجاعتی میخواد که این دستا رو قطع کنه که مسئله به صورت ریشه‌ای حل بشه. اون موقع سپاه یک فرمانده کل داشت و یک وزیرش اون موقع محسن رفیق دوست بود. محسن رفیق دوست در خاطراتش میگه که برای تامین سلاح از کشورهای بلوک شرق مخصوصا از بلغارستان کمک زیادی گرفته، اما اطلاعاتی که ما داریم و اطلاعاتی که فاش شده نه به طور رسمی بلکه به طور غیر رسمی نشون میده که محسن رفیق دوست همون موقع یک معامله، یک مراوده‌ای با کارتل‌های مواد مخدر در اروپای شرقی داشت و در ازای تامین تسلیحات بهشون این اجازه رو میداد که بتونن از طریق شاخه‌هایی که داشتن در این مسیر از افغانستان تا اروپا مواد قاچاق بکنن و در ازاش اسلحه بدن به ایران. القصة لم تنتهي عند تلك الفضيحة فقط، ففي العام 2017 وأثناء مناظرة رئاسية بين حسن روحاني ومحمد باقر قاليباف، والأخير كان رئيس بلدية طهران ورئيس شرطة سابق، قال له روحاني بشكل واضح التالي: آقای قالیباف، اگر به اون پرونده‌ای که در شورای امنیت داشتیم و من در سال 84 مانع از این شدم که رسیدگی بهش، اگر من مردانگی نکرده بودم و رسیدگی کرده بودم شما امروز اینجا نبودید. آنذاك كان يقصد روحاني القضية التي أثيرت العام 2005 والتي تحدثت عن تبرع كارتلات مخدرات كبرى لحملة قاليباف الانتخابية. كل تلك الحقائق تكشف عن أهداف أكبر لدى إيران، حيث ركزت مع الحرس الثوري على 3 أهداف رئيسية. أولاً، إيصال الشباب الأوروبي إلى الدمار من خلال الإدمان. ثانياً، القضاء على المعارضين السياسيين لطهران. وثالثاً، توفير التمويل للميليشيات التي تدعمها إيران. بوجود هذه الأهداف تحولت مافيا المخدرات إلى عنصر أساسي في المشهد السياسي الإيراني، وتحول الحرس الثوري إلى ناركوس الشرق الأوسط. لكن ناركوس الجديد لم يسر بمفرده أبداً، بل كانت معه مجموعة من الشخصيات التي سهلت العملية. فتعالوا معنا لنكشف لكم ما خفي عن ناركوس إيران. شاید مهمترین فردی که در این زمینه نقش داره ناجی شریفی زیندشتیه
یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان. ناجي شريفي زندشتي. تكرر ظهور هذا الرجل في الأعوام الأخيرة في إيران، وذلك في تكريمات لأعماله الإنسانية وتصويره على أنه فاعل خير، لكنه في الحقيقة هو أهم مهربي المخدرات في إيران في العقد الماضي، وهو عميل محترف للحرس الثوري الإيراني والاستخبارات الإيرانية أيضا. ولد زندشتي العام 1974 في قرية ممكان الإيرانية، وفي عامه 19 تزوج من ليلى تمرزادة. في العام 1997 بات محكوما عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن قبض عليه متلبسا أثناء صفقة مخدرات، لكن زندشتي قضى عامين فقط في السجن من تلك العقوبة، فبالاشتراك مع زميل له قتل حارس السجن خلال نقله من السجن إلى المحكمة، وفر هاربا إلى تركيا ليتابع هناك عمله بتهريب المخدرات. تكرر سجنه العام 2007 في تركيا بتهمة حمل 77 كيلوغراما من الهيروين، وحكم عليه مرة جديدة بالسجن مدى الحياة، لكن ومن جديد خرج زندشتي من السجن بطريقة غريبة عجيبة. منتها اون موقع ناجی شریفی زندشتی به بخشی از سیاستمداران ترکیه نزدیک شده بود، از جمله به برهان کوزو، از مشاوران رجب طیب اردوغان. در یک فعل و انفعالی از جمله از طریق همکاری با دولت برای لو دادن چند تا کارتل مواد مخدر دیگه، یکیش در اوکراین که از اوکراین به ترکیه در واقع مواد قاچاق می‌کردن، زندشتی بعد از حدود 6 ماه آزاد شد و به حال این پرونده هم مختوم اعلام شد. اما نقطه عطفی که باعث شد که همکاری ناجی شریفی زندشتی با جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران در زمینه مواد مخدر خیلی نزدیک‌تر بشه در سال 2014 اتفاق افتاد، زمانی که یک کشتی به نام نوروان در یونان، سواحل یونان توقیف شد که 2 تن هروئین خالص داشت. بزرگترین محموله هروئین تاریخ اروپا بود. این کشتی در واقع یک نفتکش یونانی بود که از خاورمیانه حرکت کرده بود به سمت یونان، قرار بود این مواد مخدر رو قاچاق بکنه. مجموعی از چند قاچاقچی مواد مخدر بزرگ در بروکسل، آمستردام، استانبول و چند نقطه دیگه از جهان، اینا با هم پول گذاشته بودن در ارزش 20 میلیون دلار این محموله 2 تن هروئین رو به سمت یونان فرستادن. عملية القبض على السفينة كانت تعني الكثير من الخسارة بالنسبة لهؤلاء، وقد اتضح فيما بعد أن زندشتي هو من كشف أمر الشحنة بنفسه، فهددوه بالقتل في اسطنبول. وبالفعل ففي سبتمبر من العام 2014 أمطرت سيارته بالرصاص، لكن اتضح أن من كان داخل السيارة هي ابنته أفين صاحبة 19 عاما، ليطلق زندشتي لاحقا حملة انتقام عنيفة ضد كل المسؤولين عن عملية مقتل ابنته. تقریباً 7 یا 8 نفر از این در واقع قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر رو خودش و یا از طریق اون تیمی که داشت کشت همشونو و یه در واقع زنجیره از قتل‌ها در نقاط مختلف جهان شکل گرفت. ناجی شریفی زندشتی پشتش بود. بين هؤلاء بيرفاز كيشافيرز الذي اغتيل العام 2016. في العام 2018 اعتقل زندشتي من جديد في تركيا، لكن برهان كوزو المقرب من أردوغان تدخل من جديد وأطلق سراحه تحت عنوان تحسين العلاقات بين حكومتي إيران وتركيا، ليتضح أن زندشتي قد فاوض النظام الإيراني قبل تنفيذ عملية الانتقام، وكان قد تعاون مع الحرس الثوري على نقل مئات الأطنان من المخدرات عبر تركيا. كما نفذ للحرس عمليات اغتيال معقدة، منها استهداف محمد رضا كولاهي صمدي في هولندا واغتيال أحمد مولانيسي في لاهاي. لكن ربما أهم عملية اغتيال تم تنفيذها والتي شكلت مرحلة جديدة من التعاون بين زندشتي والحرس الثوري كانت حصلت في العام 2017، حيث قتل سعيد كريميان مدير شبكة تلفزيون جام الذي كان يبث برامجه من الإمارات، وشريكه الكويتي محمد متعب الشلاحي في هجوم مسلح على سيارتهما في اسطنبول. نفذ العملية آنذاك
شخصان، وبحسب الشرطة التركية فإن أحدهما الذي لا يزال طليقا هو علي كوجاك سائق زندشتي وحارسه الشخصي، كما كان متورطا في عملية الاغتيال هذه دبلوماسيان من الجمهورية الإيرانية. وفي سبتمبر العام 2020 اختطف حبيب أوسيباد الناشط العربي من الأحواز في تركيا، ثم أعلنت إيران القبض عليه من خلال جهاز استخباراتها، وعند تلك اللحظة انتهت مهمة زندشتی خارجيا. مجموعه همه این اتفاقات دست به دست هم داد که هیچ وقت زندشتی از ایران خارج نشه. زندشتی الان در شمال غرب ایران در شهر ارومیه زندگی میکنه، یک مؤسسه خیریه تأسیس کرده و در پوشش اون کار قاچاق مواد مخدر رو انجام میده. سال گذشته ازش تقدیر شد به عنوان یک خیر نمونه، در حالی که زندشتی مدت هاست قاچاق مواد مخدر رو از 2 مسیر داره انجام میده برای سپاه پاسداران در همکاری با سپاه پاسداران، یکی از مسیر کردستان عراق و یکی هم از مسیر ترکیه. نکته‌ای که من چند ماه پیش برای اولین بار فاش کردم، یک منبع اختصاصی به من اطلاعاتی در این مورد رسوند و من راستی آزمایی کردم و در واقع راجبش مطمئن شدم، این بود که مشخص شد که ناجی شریفی زندشتی از 2 سال پیش وارد بازار مواد مخدر داخل ایران هم شده، در همکاری با شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و بخشی از سپاه. در واقع 35% مواد مخدری که الان در تهران توزیع و مصرف میشه، مسئول این یعنی توزیع اینا و در واقع صاحب این محموله ها ناجی شریفی زندشتی است. جمهوری اسلامی مدت سرمایه‌گذاری زیادی روی این فرد کرده و الان این یک گروهی از گانگسترها رو در دور خودش در شهر ارومیه جمع کرده و از طریق مرز ترکیه مقدار بسیار زیادی مواد مخدر جابجا میکنه که در واقع درآمدی که از این راه به دست میاد بین ناجی شریفی زندشتی، باندش و فرماندهان سپاه پاسداران تقسیم میشه. غلام رضا بغباني، وهو القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، والمتعارف عليه أنه قائد عمليات تهريب المخدرات في الحرس الثوري أيضا، وقد ورد اسمه في العقوبات الأمريكية قبل 12 عاما. بغباني الذي كان يسيطر على الأماكن الحدودية الأفغانية قام بتسهيل تهريب المواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج الهيروين. 7 سال پیش توی ایتالیا یک محموله بسیار بزرگ مواد مخدر کشف شد که مشخص شد که محموله ها متعلق به 9 عضو هشت شعبی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق بودند که با فرماندهی باغبانی مواد مخدر رو به اروپا رسونده بودند. جاء ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلامية عراقية أن البلاد تحولت إلى نقطة عبور للهيروين، كما أن بغباني يعتبر نقطة الوصل بين طالبان والحرس الثوري والحشد الشعبي، والرجل الذي يتحكم في الخطوط والطرق الرئيسية للتهريب. هما عضوان سابقان في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كشف اعتقالهما في نوفمبر العام 2010 الكثير من التفاصيل. هما عظيم أغاجاني وأيضا أحمد طهماسبي. تم اعتقالهما في لاغوس بتهمة تهريب أسلحة إلى غامبيا تحت غطاء مواد البناء، وسبق أن اتهما بتهريب 130 كيلوغراما من الهيروين إلى نيجيريا. المحكمة كشفت عن حمولة الحاويات والتي ضمت قنابل يدوية وصواريخ يصل مدى بعضها إلى أكثر من 8 كيلومترات، وكان قد تم تحميلها في جنوب إيران. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، روابط ایران و نیجریه، روابط ایران و گامبیا و حتی روابط ایران و سنگال در واقع به وخامت گذاشت، دیگه رابطه خوبی با هم دیگه نداشتن. عظیم آقاجانی چند سال پیش در واقع تحریم شد به دلیل اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو در مورد تحریم تسلیحاتی ایران نقض کرده بود. به حدود 2 سال پیش از این لیست در اومد. العام 2011 كشف تقرير لصحيفة التايمز عن شخصية جديدة، هو عبد الله أراغي.
هو مسؤول سابق في الحرس الثوري وكان قائدا لفيلق محمد رسول الله في طهران. الراغي متورط بشكل كبير ومباشر مع مافيا المخدرات في أوروبا الشرقية، ويعتبر مطلوبا أولا في دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عليه عقوبات هي والخزانة الأمريكية لدوره بتزوير الانتخابات الرئاسية العام 2009 وكذلك لقمعه المعارضين للنظام الإيراني بشكل عنيف. عبدالله عراقی یکی از چهره‌های مهم قاچاق مواد مخدر سپاه پاسداران هست. در کنار باغبانی این دو تا فرمانده برجسته‌ترین فرماندهانی هستند که به طور عملیاتی، یعنی در میدان، این قاچاق مواد مخدر رو مدیریت میکنند. منصور الرسولي الذي قيل أنه تم خطفه من قبل فرقة تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي فضح الكثير عن تحركات إيران وحرسها الثوري وما تسعى إليه، ويقول مجتبى عن تلك الحادثة بعض التفاصيل التي لم تصدر من قبل في الإعلام العربي. ماه می 2022 یه فیلمی به دست من رسید از بازجویی منصور رسولی که در واقع افسران یا نیروهای در واقع وابسته به موساد ایشون رو در خاک ایران بازجویی کرده بودن و ازش اعتراف گرفته بودن. منصور رسولی اعتراف کرد که قرار بوده که برای جمهوری اسلامی 3 ترور انجام بده. یکی در ترکیه یک شهروند اسرائیلی رو ترور کنه، قرار بود یک ژنرال آمریکایی رو در آلمان ترور کنه و یک روزنامه‌نگار فرانسوی رو در فرانسه. رسولی اعتراف کرد که پول گرفته برای این کار، $150,000 برای اینکه این کار رو انجام بده. در مرحله اول، یعنی به عنوان پیشقسط گرفته بود. منصور رسولی در واقع خودش سردسته یک باندی هست، باز هم در آذربایجان غربی، در شمال غربی ایران، که از طریق یک شرکت تاوانی مرزنشینان به همراه فردی به نام بهمن حاتمی اینا یک باندی تشکیل دادن که 2 کار میکنن، یکی قاچاق مواد مخدر و دیگری هم پولشویی برای سپاه پاسداران. به هر حال سپاه مشکل داره در مورد نقل و انتقال پولها به خاطر تحریم‌ها. استجواب رسولي شكل فشلا استخباراتيا فادحا بالنسبة لإيران، فبعد تحريره خرج بتسجيل مصور يدعي فيه أن من اعتقله كانوا لصوصا. اما بدیهی بود که نزولگیر نبودن. ایشون طبق اطلاعاتی که ما داریم سالهاست داره کار میکنه. منصور رسولی با یگان 840 سپاه پاسداران کار میکنه. یگان 840 واحدیه که مسئول ترورهای برون مرزی سپاه پاسدارانه. منصور بعد از اینکه این اتفاق افتاد زیر نظر بود منصور رسولی. حدود 1 ماه بعد یک اتفاق خیلی تکان دهنده افتاد، اینکه یکی از فرماندهان یگان 840 در تهران در نزدیکی ساختمان مجلس ترور شد به نام حسن صیاد خدایی. ومع ذلك فإن شريكه بهمان حاتمي لا يزال يعمل في إقليم كردستان العراق أو من إقليم كردستان العراق، ويرتبط مع الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر في عمليات تهريب المخدرات. كل تلك الأسماء التي ذكرناها وكل تلك التفاصيل هي جزء من سلسلة أوسع وأعقد ضمن عصابات ناركوس الحرس الثوري في الشرق الأوسط، والتي امتهنت عمليات تهريب المخدرات وعمليات الاغتيال. وكلما سقط أحدهم كشف عن المزيد من الأسرار والأسماء، لكن الثابت دائما أن طهران وحرسها الثوري هي من تحرك كل هؤلاء الشخصيات وغيرهم الكثير لتبث السم في كل أنحاء العالم.